Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Yes, I'm fine too, thank you. Before we start our meeting today, let's pray and basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, and then I will check your attendance. Okay. Today we will talk about asking and giving advice. Nah, dari kalian, apakah kalian tahu apa itu asking and giving advice? Yeah, I will give you an explanation for asking or giving advice. Nah, in our daily life, we may have faced many problems, and that might also happen to other people. From some of these problems, we may be able to solve the problem ourselves, or maybe need someone else's help, and vice versa. Maybe we are helping someone else's problem. Nah, di dalam kehidupan pasti kita selalu memiliki masalah. Nah, yang masalah itu kita sendiri tidak dapat untuk menyelesaikannya. Jadi kita harus membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara asking advice, meminta sebuah pendapat atau meminta saran atau nasihat. Nah, sebaliknya juga pastilah seseorang juga memiliki masalah yang kita juga harus membantu mereka untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara giving advice atau memberi saran. Nah, dalam asking for advice atau meminta saran atau nasihat, kalian harus menggunakan kata should or ought to. Seperti dalam contoh, you should do more exercise, or you should leave her, or you ought to stay here with me, or you ought to leave now. Seperti ini. Nah, seperti dalam contoh, you should do more exercise, or you should. Seperti dalam contoh tersebut, you should do more exercise, or you ought to leave her. Nah, kita harus menggunakan kata should or ought to. Kamu harus melakukan exercise yang lebih, atau kamu harus meninggalkannya gitu. Nah, untuk asking for advice, kalian juga bisa menggunakan kata ini, seperti kalimat ini, seperti what do you think I should do, or what do you recommend we do about, or what do you suggest. Nah, seperti di dalam contoh berikut, what do you think I should do, or what should I do? Do you have any suggestion, or if you were me, what would you do? Jadi apa yang harus? Nah, jadi artinya what do you think I should do itu sama saja, menurutmu saya harus melakukan apa? Nah, asking for advice itu kan meminta pendapat atau meminta saran. Jadi dia what should I do? Apa yang harus aku lakukan? Or do you have any suggestion? Apakah kamu memiliki saran yang lain dan sebagainya. Nah, untuk giving advice, kalian juga bisa mengucapkan dengan kalimat if I were you, I would blah blah blah, or if I were in your position, I would blah blah blah, or you should blah blah blah. Seperti dalam contoh ini, giving advice atau
memberi nasihat atau saran itu bisa juga dengan kalimat if I were you I would, or you should bla bla bla, or you better to bla bla bla. Jadi if I were you I would, jika saya menjadi kamu saya akan or you'd better to, atau kamu lebih baik bla 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 melakukan ini atau apa. Nah, dalam memberikan saran atau nasihat pastilah kalian harus menerima atau menolaknya. Nah, ini juga ada beberapa kalimat untuk yang harus kalian ucapkan untuk accepting advice, yaitu seperti yes, I agree with that, or that sounds like a good idea, or why don't we do that, or that's very interesting. Nah, ini adalah beberapa contoh accepting advice atau dalam pengucapan dalam menerima saran, itu yes, I agree with you, or that sounds like a good idea, or that's very interesting. Jadi ya, saya setuju denganmu, atau itu kedengarannya bagus dan ya itu sangat menarik. Dan untuk reject an advice atau menolak sebuah saran, kalian bisa mengucapkan I don't think we should do that, or I'm sorry I can't agree with you. Jadi saya pikir kita tidak harus melakukan itu, atau saya minta maaf saya tidak bisa setuju denganmu. Conversation between student and teacher. First, student say, I'm terrible at English and I think I should do something about it. What do you advise me to do? And then teacher answer, I think you should try this website. It's very fantastic website for beginners. And then student says, I've heard about it, but what do you think I should start with? And then teachers answer, you better start with the lesson, then try the exercise. Oke, sebelum saya memberikan tugas kepada kalian, anyone ask about asking or giving advice? Jika tidak ada, saya akan memberi tugas kepada kalian, itu kalian harus mencari beberapa ungkapan atau teks pemaparan dalam ungkapan asking or giving advice, and then you should practice in front of the class. Okay, before I close this class today, is there any one of you that want to ask about asking or giving advice? If no, we will close this class today by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.